سي بنعشي حسام الدين بروموسيون كاك 06. بريميرمون نشكرو مسيو يحيوي بزاف راس ليكول ام بي توت ليكيب ام بي ما كانت اون فورماسيون بزاف مليحه فورماسيون لي انا بيرسونيلمون استفدت منها في لا كارير تاعي مع خدمتي تو. اليوم لا سيريموني كانت طريش عالوراج لاكاي كان مليح توت ليكيب مليحه والحمد لله. ان شاء الله نشوفوا دوطر بروغرام مع ليكول ام بي ولا ربي ان شاء الله يعطيكم الصحه. Le marché algérien, l'Algérie souffre d'un manque d'écoles comme le MBA, puisque les écoles qui font de la formation pratique, on n'en a pas beaucoup. Nous avons entendu le directeur de l'Institut dire qu'il nous faut au moins 60 écoles au niveau du CITIF pour assurer tous les besoins des entreprises dans les métiers des entreprises, notamment audit interne, des spécialistes dans la qualité, dans l'environnement, des gens qui maîtrisent les langues étrangères. Tout ça, ça fait que le MBA est une école pionnière. Il a su anticiper. On lui souhaite toute la réussite. Pour moi, le MBA est un catalyseur des compétences et puis ça permet, c'est une école qui participe au développement régional, puisque il y a beaucoup de compétences qui sortent du MBA et qui réintègrent immédiatement, s'ils ne sont pas déjà dans les entreprises, qui réintègrent immédiatement les entreprises et ils concourent bien sûr au développement de ces entreprises. Je suis Hamda Chimene, titulaire d'un Master 2 en Management et Stratégie d'entreprise à l'école MBA, membre de la Fédération européenne des écoles. Je tiens à remercier M. Yahyaoui pour la qualité pédagogique de son école et pour sa formation. Elle était très bénéfique pour nous. On a appris plusieurs choses. On a appliqué beaucoup plus sur le terrain dans le domaine de la management et de la gestion. Et merci. Tout ce qu'on fait à MBI est d'une manière professionnelle, parce que nous-mêmes consultants, moi-même je suis consultant externe, mais aussi j'ai 27 années d'expérience professionnelle dans différents types d'acteurs de secteurs d'activité dans l'industrie, et actuellement je suis propriétaire d'un cabinet d'expertise en environnement et risques industriels. Donc toute notre expertise, toute notre expérience est utilisée avec le déroulement de la partie qui est théorique. Donc on rajoute toute notre expérience et on la donne aux apprenants, et à ce moment-là ils arrivent à avoir toutes les réponses, presque toutes les réponses sur lesquelles ils ont envie d'avoir des réponses. MBI est une école qui s'améliore. Elle s'améliore vu le nombre d'années que j'ai passé. On voit que le MBI est une école qui utilise les principes de management qualité pour s'améliorer d'une manière continuelle, de telle sorte qu'elle arrive à se hisser à un niveau ou à un standard, j'espère qu'il sera un standard international. Au jeu de formation, j'ai vu le programme et
quelque part elles convergent. Et là j'ai un petit exemple de convergence. J'aime bien les exemples, faire un peu le cinéma, j'aime bien ça. Vous savez qu'en matière militaire, les premiers organisateurs, c'est les militaires. Il est dit qu'un général qui prépare minutieusement son plan de bataille a des chances de remporter la bataille. Par contre, celui qui ne le prépare pas ferait mieux de rester chez lui. Aucune chance. Ça, c'est pour les militaires. Mais pour nous, vous, les mercenaires de l'économie, les commandos de l'économie, je vais rajouter une petite phrase. Un général, vous, qui prépare minutieusement son plan de bataille et qui vérifie que ce plan de bataille est exécutable. C'est ce que fait l'école. Le professionnalisme, ce n'est pas uniquement la théorie. C'est pas fait. On vous remercie pour votre disponibilité, on vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation à la cérémonie de remise des diplômes. Allah يبارك لي وياهم. فلقد سررت كثيرا أني أكون ما بينكم ومعكم لأهنئكم على مجهوداتكم وإني أستبشر خيرا بنظام التعليم في الجزائر بصفتي مقيم بالخارج. رأيت اليوم عملا متقبلا وجميلا قامت به هذه المدرسة، ولهذا أشكركم جميعا وأشكر القائمين على المدرسة وعلى رأسهم الأستاذ يحيوي محمد، وشكرا. في ظل الردة والرداء نجد رجلا طيبا كريما مثقفا متعلما مجتهدا مثل الحاج محمد يحيوي يكافح من أجل إبراز هذه المؤسسة ومن أجل نجاح هذه المؤسسة اللي راهي من كل سنة تخرج لنا الثمار. وما لقائنا اليوم واللقائنا اللي كان عنده تقريبا أسبوع بدار الثقافة أكبر دليل على إنجازات هذه المؤسسة. اليوم تمت تنظيم تاع الدورة الأخيرة تاع هذا التظاهرة، هي حفل تكريم الفائزين بشهادة الماستر الدولي للمدرسة لافيدي فيدرالية الأوروبية للمدارس لمقرها بجنيف، وكذلك متحصلين على شهادة مايكل سميث انترناسيونال في محافظة حسابات. إذن سعيد جدا لأنه هذا التتويج يعني جاب الثمار تاعو ومعدل رائع يعني في النجاح. تمت عن طريق تكوين في برامج يعني احترافية، لأنه 350 ساعة 70 منها جانب تطبيقي و30 نظري. الأساتذة اللي أطروا هذا التكوين هم أساتذة في المؤسسات الاقتصادية، مسؤولين في المؤسسات الاقتصادية، لأن ما تعاملناش مع الجانب الأكاديمي، لا الجانب الاحترافي المهني. هذا هو يعني البرنامج. إذن اليوم راكم شفتوا اللي جاوا المتخرجين مع العائلات تاعهم، مع الصحافة، مع المؤسسات، رؤساء المؤسسات. والعنصر النجاعة يعني ليليمون دو بيرفورمانس أن كل هذو في معهد MBE عندهم سواء عمل ولا يتحصلوا على عمل، واللي عنده ما عمل راح يطلع في الكارير تاعو، سي لو ديفلوبمون دو كارير. هذا هو حنايا ليليمون دو بيرفورمانس، هذا هو اللي نقوموا به معهد MBE. هل المتخرج من معهد MBE غدوه عنده فرصه في الشغل ولا ها، واللي كان في مؤسسه هل عنده فرصه باش يطلع لي زيشلون يعني الرواتب.
2